Kokborokno Bangla script by Masine Hene, same document Maniksa, press release Kaimano Sazuya Angi, Hadman Relic Hagati Pramata. Urban script by Koshmungriake, Buskan Sala, Kotor Sobang Konai, Kulun Coordination Committee by Tutul Jak, Tabu Belay Nangi Tomanisu, Kokborokno Roman script by Sina, Goshmunguna Bagay, Kotor Himboto Kaika, they Koran Kotor Katisaka, Tipramata. Again, similar Tipasar in Sanu, Kokborokno. Roman script Simon Goshimuna Bagay, Sobakai Family Pia, Tawu Hapang, Nusatang Batang Naharia, Bangla script city Hene, Saitongo, same press release Kai, Tomano, Sazi, and Kaduma Punoka, Kumulongo, Ara Paimanzaka, Emile Bishojit Kolo, MDC Runal Debruma, MDC Gones Devranokoe, Promoting Adonrock, Salo Daki Daktikeno, Blaze Council election Kanya Bagay, Brogni Sound Tisaka. Ini cini 16 tarik Kumulung Coordination Committee by Ringzak cini kaisa bikub misil North Jotono Saimano je cini Tipra hawa kaisa tabo belai wa nama singsa tai kaisa burden jono rijaka belai unfortunate जों 1967 नि जिमिन 67 नि जिमिन ककब्रनो रुमान हर बाइके मा फ्रंनाय मा सरिनाय नि आन्दोलन खाय फैलेमनि अ तिप्रासन अ दिमान दिनि जे स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट कायसा नोटिफिकेशन जाखा जे सीबीएसई बोर्ड ककब्रनो बांग्ला हर बाइके क्वेश्चन खायजाकनाय बांग्ला हर बाइ परि जाकनाय अमाके जे नोटिफिकेशन दिमनि अबनो जों निन्दा खायै दिनि बेलाचिन अर मुभमेन्ट कतर चलना नाय दंगो अंगिबो दंगो तेरो फाइसक पाइका चिनि Chin Honorable Chin Local MDC Borong Gones Deborma, they five months of Pakia Chini YTF ni President Borong Ronald Deborma MDC, Bono Belay Pipe Hambai, Tachino Paisopaka XEM, Chin Borong Sonda Europini, the YTF ni Working President, the TWP Netri Rock, Paisopaka, actually, Jung Belay Kakamo, Dini Hadino, Jung actually Chini J Borok ni demand, Obakets and Tini Rezagia, Autos only impose Kaye. जे ककब्रनो बांग्ला हरबे सिनां बे जों इम्पोज खाइ दं अब जों फ्रम द बिगिनिं तामनि बागै जों ककब्रो मासान हमले जों साइंटिफिकली जों जे ककब्रनो काहांखो सिना थांखो हंके अ रोमान हरबाइके बेले प्रॉपर जी प्रोनाउंसिएशन जे प्रॉपर जे राइटिंग जों जल अमो जति जों मानो आन बे जों दिन दिबान मा खाइ जों एमने एमन कुनिया जों बांग्ला नासिल वाबतिया किन्तु बांग्ला हरबे सिना थांखो हंके जोंनि ककब्रनो pronunciation clear इन्या written जेता जों जेता spelling बहने काहांखो चाया आमनि बागैनो जों अ ककब्रनो रोमान हरबाइ जों दाबि खायो इभेन अम हाय जदि इन्या गंके तिरपरा जव कतर आंदोलन अंगाय कतर चिनि दाइबो कतर नाखा जों तिरपरा स्टॉप द खाइदिनाय तामनि बागै हिमालय चिनि काइसेन नायमुं जे रोमान हरबाइ ककब्रनो यूनिवर्सिटी लेवल राजनो मा सिरिनाय मा फोरोंनाय अबनो चिनि डिमान्ड आटा कासे जों तिनि डिमान्ड खायमानि कारण अबनो जे चिनि अर नेर अबाउट 2 years नि अबाब उनि थांका ताव 2019 नि परे जों जे बिनि मिया पाइका 2019 फियाबा 300 जरा 2021 चिनि जे विलेज कमिटी नि चिनि जे मिया पाइ थामन या गलोबो दिनिबो किन्तु जर दिनिबो 300 जरा
o village committee khaijai ni bagai chini village rogo kbangma 15 finance commission ni je rang obo tini properly babe tini thik babe spend khaijai ya jeng last time o video ro ba asokha e dm ba asokha jeng ya gulo nukha je chini 15 finance commission ni rang dau tapso jora properly kuni implement khaijai ya omni bagini jeng dabi khayo je immediately o village committee election dagi dakti khayai chini o ti prasaroni o je addition dani je village committee on development o ti prason development ngani bagai jeng tini ni o je movement jeng khayo takaisa ni koimung jeng roman horop obo sudu tini ti pramotan dabi ya bai tini kumulung coordination by ringjak je kaisa sini tipra do phaningai je Dr. Manik Saha je bini press release jata samani je kok borok basana bangla script by sinani hwani obna jeng tipra mo thanangai hai ka jeng tipra sangai jeng tutela apno condemn khayo obna jeng gosina haya obon bagai kok borok basana sina hangkai roman script by sinang thang obna bangla basa by sikangkai jeng kuno motai mani maya tai sudo obosimiya je chini tabuk sak jora 587 da ADC village tongmani ADC village tak chini village election ya oboni bagai jeng tuteli jeng tipra mo thananga abna jeng condemn khayo tamni bagai hingkai je tabogo 587 ADC village jata tongmani aro juni election khangkai sini jara jeng jar panchayat tongnai hakai jeng jara gramo tongnai sini bagai jeng jotone sepnai samung tangthene subidangnai village committee election ya hakai chini member hakai chairman chongjen bagai প্রত্যেকটা এরিয়া ও চিনি ভিডিও হাইকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বড় কক খনাইং দङ সামু খাইथिने বিভিন্ন চিনি বেকাইदाङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलाय जों नायो हाइके जों विलेज कमिटी सामु खाइनान बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति खलायै चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खाइनानि ताइ आबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर ट्रिपल लैंड नि बागै जों जथेष्ट सामु खाइ दङ अबन बागै जों ग्रेटर ट्रिपल लैंड जे आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बैसखां मास जों कतर आन्दोलन खाइनान थान दङ बैसखां मास नि 10 থেকে 12 तारिख बिसिङ काइसे चिने कतर आन्दोलन नाय हाइके जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै काइसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेन्ट्रल कमिटी जतनो सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रोग्राम खाइना हाइके चिनि सामु आन्दोलन खाइ दङ अबन बागै जत तिप्रासा जे एरिया तंनाय नंनि थिने थक जरा जों कुरो गिरिजंना करे तिप्रा मथा आगिबो हिरो ताबुकबो हिरो जों ताबुक आगि जे चिनि 18टा एमडीसी तंमने ताबुक आबसिमिया 13 जना एमएलए मामन पर्व जों बुखा बायजंनाय करे जों ताइबो स्ट्रंग के सामु खाइनाय सिनि थिने इम्पॉसिबल कुन करे जब तक सामु जों बाक्सा थानचके खलायगांकाय सिनि सामु सक्सेस जोंनाय जतन आबगै फायदेनाय जतन हामबायरोय आनि किसा कक समाने इनि नव मीडिया निसनाय जतन हामबायरोय आनि कक समाने सकना हामबाय खुलुमबाय।